श्रीमन्नारायणीयं दशकं 12 स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमाप शरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनी निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत् प्रजानाम् इत्येवमेव कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहं न्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं गतोऽस्य नासापुटात् समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्ताद् भूयोत कुम्भि सदृशः समजृम्बदास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सहसूनुभिस्वै कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेद् जितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरं तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्था सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तं तत्स्तोत्र हर्षुलमना परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्ति रवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुख घोरगोनः तूर्णप्रदीर्णजलतः परिगूर्णदक्षिणा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्न वधेरितत्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यतिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेन रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमती मघवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिकेटान् दंश्राङ्कुरेण वसुधाम् अदधा सलीलम् अभ्युद्धरन्नतधरां दशनाग्रलग्नम् उस्ताङ्कुराङ्कित इव दिक पीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलदे रुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरेश्वर पाहि रोगात् श्रीहरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोट्टानिक्करै भगवति अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।